Lipatanians, speaking in front of you is the grade 9 representative, Sarah Jane Sandariosa. And of course, I'm your Vice President, Christian Au. Today, we're here at Lipata National High Yes. School to interview some of teachers about their insights on our current situation, which is the COVID-19 pandemic. Absolutely, partner. And with this, we are asking you to join with us in this journey to know the response and insight of each teachers, particularly if you're a student here in Lipata National High School. So, partner, usa mo itong gipaabot. Tara na! Woo! Good morning, sir. What is SSG? Okay, pala ako pila po. Thank you. Maniha Junior. As senior high school teacher and also as school disaster risk reduction management coordinator. O karon kahapuna no anaami karon para amuang hisgutan no mahitungod ilabi na karon sa pandemya daghan na kay mga pagsunod na mga safety measures like pagsuot sa face mask o uban pa just like social distancing. So karon anaata karon sa Lipata no para hisgutan nato kini labi na sa mga estudyante nga moari na ba no dinhi sa Lipata para pagkuha sila mga modules. So karon sir, maayong hapon diha kami mo sir. May hapon sa dinyo. SSG officers. Thank you sir. So salamat kayo sir sa higayon nga imong gihatag dinhi kanamo para interviewon kanamo. Una namong pangutana di sir. Unsaon man nimo pag-conduct sa safety measures dinhi sa eskwelahan sa Lipata? Kanang pagpundag og safety measures dili na nato mahimo kung ako ra sa ang school nagtinabangay ang tanan teachers. Una ang atong admin before we start ang klase or nag-operate atong school, nag-purchase ang atong office o mga disinfectant materials, mga paraphernalias aron magamit nga unsaon nato pagprotekta ang atong eskwelahan. Kedua, ang tanan nga room atong gi-disinfect sa atong gayng kuan ang nag-disinfect atong teachers nga dona before kay siya raman say makalabang-labang dere during that time hindi ko kalabang kay lain man ko nga municipality. So stricto man to ato ang diha sa Maylinaw. Katulo, pag sugo na yun, so we conduct a general cleaning. So each one of us, the teachers, kay ang student bawal man, di ba? At first, nga karon gyud nalipay ko nga naa mo diri kay nakakita na jud ko mga estudyante nga mga gwapo-gwapa, biyag. Di ka mo liwat. di sa ko kay nga liwat sa maestro. Okay, so mo do nag-conduct mig general cleaning, nanaog mi diri dayon. We put up a triage area sa atong entrance. So encourage na to tanan nga mo undergo gyud og processing sa atong triage area like mo fill up atong kuan siya katong murag silbing questionnaire, survey questionnaire like tan ba ka nakakuan ba kag mga COVID personnel unya man magkuan tag temperature unya og alcohol. Dayon dili sad nato gi-minimize nato ang pag-ari ninyo kay murag dili man kuan sad siguro especially dapat yung mga mas younger pa ninyo, that is why atong guard natay mga blue guard nga atong yung gi-assign para gyud matutukan ang atong pagbantay nga ma-implementar gyud ni nato ang atong pag-protektar nga dili gid ta ma-infected sa COVID virus. Sakto na sir. So, kung makita ninyo sa ikatong madungog ninyo, no? Sa giingon ni Sir pala, no? Grabe ang pagkahago sa mga maestra para lang masigurado gyud nga ang eskwelahan sa Lipata National High School safe og makita ninyo karon sa gawas pa lang inigtan-aw pa lang ninyo mahanga na ka tungod kay grabe ang lihok pagtinabangay sa mga maestra nga diin mabag-o no ang palibot sa Lipata. Og ikaduhang pangutana sir, Sakto ka Christian. So ikaduhang pangutana is, Sir, giunsa man nimo pag-atubang ang mga kalisod
nga gihatag sa COVID-19 sa imong kinabuhi, tarong nga koan nga educator ka diri Yes. sa Lipata National High School. Una naadlok sad ko, di ba? Sa pagsugod yun, way taong dili madlok. Una jud, to be honest, pasalamat ko kay tanan taon naglisod kay una nawala ng trabaho. As public employee, public official, so kami may one day of trabaho. So sa pagkaon, kung sa sweldo, sa pagkaon naara pirmi. Pero ang ato ang kalisod like dili ta makaadto og mga atong mga pamilya, di ba? Kay isa gyud atong pamilya murag layo gani nga dili gyud sod sa atong pamilya murag mahadlok, di ba? Instead sa una moadto ta malipay, pero karon murag nasa ilang pananaw nganong naam ka diri, di ba? Daghan kay so ang COVID naghatag ng atong kultura na close family ties, nawa atong pagka close family ties. So ako siguro nga gibuhat I have to adapt the situation. So dili man siguro nga pabilin tang mahadlok kay Yes sir, sakto dyan. mao kita na sa atong mga kadagkuan nga sige ta dili ta mo gawas, dili ta manarbaho. So usay atong mahimo patay ang ekonomiya. So mao na karon. So bantay lang ta isig usa niya human mag-serve ta while doing our job. Ayun. Plus magampo lang kita. Sige. Ang atong gibuhat para ra ginis kayuhan sa atong mga katawhan. Labi na Yes, kami sir. Sakto educator na, sir. nga amo jud i-implement diha unsay dapat kay sima ko lang pagbuha sa module niya ari diri ma-infected so bati kayo. So mas maayo nga safety gyud ta tanan. Okay, so aduha ako lang i-encourage na ako mga bata nga dili gyud mawa og paglaom kay Yes sir, mo. maunang yun siya nga sitwasyon. So, we have to adapt to the situation. Kunya, since I am an educator, ako yung ihangyo, nga dili yun mo mundang. Kay, mayroon sila, way nakatunan, unsa pa, naada po may makatunan. Lahi yun sa face-to-face. Pero, sa karon nga era, kung dili ka mo eskwela, mabihind ka. So, dili man ikaw ra. So, kamo mong tanan nga estudyante karon naglisod kay through modular class. Pero kung kuan sa ka, kung kuan jud ka nga estudyante, makikotar ka, dili naman ron para sa una kinahanglan ang learning na agyud sud sa classroom kay labi na karon, di ba? Through our gadgets. So, makontakin niyo yung teacher. Yeah. Maka-research mo through Google. So, kuan lang yun. Ako I am happy gani nga nainani sad kay tungod sa kalisod dili sad kay mo gasto og pliti, baon. Nara mo sa inyong group, nara sa inyong balay. So pwede ra mo sulob sa inyong ordinaryo nga sinina, di ba? So maka-save na gyud inyong mama ang pliti. Niyang allowance ninyo, kaduha, uniform, bag. Pero lahi gyud noon ang learning kung naa gyud ta sunod sa classroom. Pero unsaon man may gi-record sa panahon. So kinahanglan magpabuhi ta ani nga sitwasyon. Magpakabuhi gyud ta ug maning kamot ta ani nga sitwasyon. Dili kay magpadaog ta ani niya kay kini siya challenges ra ni lumalabay ra ni. Maabot na gyud panahon nga makuha na gyud siya. We will go to normalize with ang sitwasyon. So dili gyud ta magpapildi ani nga sitwasyon. Okay, So, karon ato masanetian nga ug unsa ka isog si Mr. Maneha sa pag-atubang sa mga kalisod nga gihatag sa COVID-19 kaniya. Iya jung gipakita nga nagpaka-strong siyang maayo para hatagan og maayong edukasyon ang mga estudyante diri sa Lipata. Og tinuod, usa siya ka superhero. Christian, O kung ato ang masinatian ato madungog ang gipang ingon ni Sir Maneha Jr. sa siyang pag-advise sa mga estudyante nga bisan pa man sa kalisod sa panahon nga ato ang nadangatan karon ilabi na most especially nga most students are now suffering yun sa modular class because we are not really used to this kind of learning, but despite of that we can be able to strengthen yun sa tuang hope and also yun sa tuang kanang tuang pagsalig
no sa tuwang pag-eskwela labi na karon bisan pa man sa usa ka lisod, pero matud pag-ingon ni sir nga kinahanglanon gyud nato mga Lipatanians no, mga estudyante sa Lipata nga tuwang palig-unon ang atong paglaom kay moabot ra gyud ang panahon nga ma-COVID free na gyud ang tanan. Then so salamat kay sir, salamat Yes, sa daghang salamat kay sir. sir, Salamat yun sa time o sa panahon niya mong gihatag ka na mo. Ug salamat sa nga nakikita ko ninyo nga atong kamusan wala na mo mahadlokon. Yes, As sir. our lingon ka ganina nga hero ko kamusan umabot sa nga hero kay being the student leader nagpakatakos naning kamot sad mo. Inani inyong gikondak. I know nga kamo inyo maning say tawag gitawa how we call this nga inyo ning craft nga idea nga mapakita sa uban mga estudyante sa ato labi na sa mga Lipatanians nga kuani siya kani inyo ning gibuhat aron ma-encourage sad sila nga labi na nakakita sila nga naaday nagpakabanla nga mga pareha lang nga estudyante aron magpadayon ang atong mga programa sa student sa Supreme Student Government. Yes, So sir. salamat sa kayo ha. Yes, Yeah. sir. Sa to lang Thank you, i-advise sir. dire while nata dire mag-observe kita sa health protocol. Okay? So daghang kayong salamat. Salamat sir sa tanan. Thank you, Okay. kaayo, Then, sir. no? Ato lang gyud igsuon mga Lipatanians, especially sa mga students no nga makuha sila Yes, coaches sakto na, here. Amo lang ma-advise no matapagingon ni sir nga ano lang just always palang gyud obey no sa safety Sa measures rules, din yes. sa rules din sa school Sa nga implementation observe rules. yun sa social distancing. Dun sa pag ito? Og sa mga kuan, mga mandag nga gipatuman sa mga kuan, sa mga maestra, samot na sa ato mga kuan school nurse. So once again, don't lose hope because everything that weighs you down is not yours to carry. Thank you. Hello, Hello, Lipatanians! So, this is Mr. Renz A. Mendoza, an SSG advisor and as well as an AP district coordinator. Og karon no anaa na sab kabing diin amo ang pangutanon ang atoang maestro sa Lipata ug atoang SSG advisor kung unsaon or kung giunsa nila pagkundak sa safety health measures din sa eskwelahan. So sir, maayong hapon. Okay, good afternoon, our young leaders, Christian and Sarah. Okay, good afternoon. Sa may na anak ko karon. By the way, so salamat sa oras ninyong gihatag karon nga diin amo ka mapangutana kabahin sa COVID no. Labi na karon sa Lipata National High School nga tuang naagian. So karon sir, ang una namong pangutana is how did you conduct safety measures here in school? Okay, so here in Lipata National High School, so first thing we have to follow the IATF protocols with regards with the COVID. We focus on COVID safety measures. Like for example, from there in the entrance, we strictly follow the guidelines to those who want to enter or visit the school. Okay, so na ba kayo mga pangutana kabahin sa man? So now we witness that he said that he conduct the safety measures in front of the gate school as well as the other implementations. And so now the next question is, sir, what can you say to the students who have lost their hope and motivation because of this pandemic? Actually, yes, that question never lose hope for the students because I think most of us, not only the students but also I think the teachers Yes, are sir. affected on Yes, this pandemic, right? Yes, sir. Okay, so I encourage them just follow all the safety measures required by the school, and also what are the advertisement they see in the TV or heard in the radio. Just follow. This is for their own safety. Yes, sir. Thank you. So, as he said, don't give up because anything will come to an end. Christian? Yes. And so of course, no,
in our theme that COVID can't. So in short, COVID can stop, or in other words, COVID can Yes. stop from what we are doing right now, or what are the goals that we must go, no, despite of what we are facing through. So thank you very much, Yes, sir. sir. Thank you Salamat for kayo. your It's time. an honor having you Yes, salamat today, kayo. SSG. Yes, sir. Thank you. It is an honor to interview a Yes. teacher like you, sir. Thank you for the time and the privilege. Okay, thank you. And then, students, so, matod pa no, gingon si sir na mong balikon, no, nga, sa unsa pa man, nga, ito ang naagian karon ilabi na, dili lang kaya mga estudyante ang Yes, nagisod. as well as po pati na- teachers. Yes, of course, so, mao na, no, don't lose hope and always trust God. Yes, Then, kaya pray naman, above anything. yes, sakto ka. So, pagdayo lang, ampulan, Yes, then just pagdayo trust, lang, have faith nga Yep. kanira gyud itong gipang-agian is mawala ra gyud. So by the way, I'm Christian Alm and And I am Sarah Jane Sidoriosa. so thank you. Thank you for the time. O karon ani usab kita mga kalipatanyas, no? Atuan ang usab pagkahisgutan mahitungod sa ato ang sitwasyon karon nga atong nagian ila pina karong pandemya. So maayong hapon, ma'am. No, it's our pleasure, no, nga naa ka karon. By the way, Lipatanyans, no, so wa pa na kay balo. Siya di ang ato ang maestra sa Lipata National High School, grade 10. Diamond ug siya ang ato ang Coordinator. yes. Sa Paan, yes, also. This is Mrs. Jasmine P. Pavilion. And so, ma'am, thank you for this wonderful opportunity nga imong gihatag dinhi kanamo. So karon, ma'am, aduna may mga pipila ng mga pamutana kabahin sa pandemya nga nagian. Karon natong tanan di lang kay sa mga estudyante pati na rin sa mga maestra na pod. So ang una na akong pangutana, so how did you conduct safety measures here in school? Conducting safety measures in school since we are in modular learning. Yes. This time, the pandemic, so Lipata is up to modular learning in all learning modalities. We choose in Lipata National High School modular learning. So, one way to enhance safety measures, since parents are only one allowed to come to school to get the modules of the students. So, we keep on social distancing, of course, that's one, that's a protocol. Keep social distancing. Next is we have to apply alcohol like that every now and then, okay, for disinfection. That's one. Then, of course, there should be limitation in groupings, or shall we say, in gatherings. Yeah. Yes, Even though, yes, that's correct. Even though, as of now, as of the moment, it is already allowed that there will be groupings, but still, school does not permit that. In fact, students are not still allowed to come to school to get their modules. So that's the way how our school promotes safety precautions or safety protocols when it comes to this pandemic time. Yes, I think you know some So, the question number 2 is, how did you face the challenges of COVID-19? During pandemic 19, or shall we say COVID-19, the onset of it was very, very, shall we say, disappointing. Lots of people there really suffers. Okay? Not only teachers, but as a community as a whole, in the society. The students, of course, the effects of the students, especially in our learning, our education. So there is already, shall we say, up and down in our economy. So shall we say, there are lots of changes that really happens when pandemic times come. But according to the saying that there is always a change in every change. And yes, that's correct. So in facing that, we should always stay strong. Stay strong. We should have initiative what we are going to do, even though there is pandemic times. But we should always follow rules and regulations, especially mandated in our government or the IATF. So following those rules and regulations, we can say that lessens our burden. Kaya pandemic is really a burden. Yes, so thank you, ma'am. So lastly, ang pangutana. So
how can you give advice to those students, especially that most students are not really used to this kind of learning? And I want you to ask a question regarding regarding karon nga gagiya sa mga students. So how can you give advice to those students nga nagsugakod karon ining pandemya sa mundo kaya nag-struggle? Studies say that students really, according to them, pandemic is really their burden. One reason is they cannot go out, they cannot mingle with one another in their fair age. Their learning is more on or dependent on different modalities. It can be online or e-learning. It can be synchronous or asynchronous, or it can be modular. So in our school, we're practicing modular learning. So therefore, they're up to more on reading. So their interaction is merely on paper, without pair interaction, which is good for the adolescents or at your age like you. So as a student, for the students, there is no burden or there is no hindrance in learning. All you have to do is to cook up what is in the real situation. Because since we are suffering pandemic times, we are up to now in pandemic times, so you as a student must also understand in every situation. Try to learn what is in the present, even though it is pandemic time. Okay, so thank you so much. So we have stated that she said that COVID-19 is not a hindrance to continue learning, Yeah, that's even true. though there are a lot of challenges. So what we have learned to her is to keep on going only. Yeah, and always remember that no matter what you are going through right now, just believe, just have faith that Yes. maabot ra gyud no ang panahon nga di makalingkawas ra gyud aning pandemya. Then don't forget to pray to God yun kay siya ra gyud atong source of everything here. So once again, ma'am, thank you so much, ma'am, for this wonderful opportunity nga imong gihatag dinhi kanamo din. Aduna pod kami, isip kami nga mga estudyante nakapunan pod namo kung usa ka importante ang pag-implementar sa maong safety protocols. Okay, so once again, I am your SSG Vice President Christian Ao, And I am Sarah Jane Sidoriosa, a grade 9 representative. and thank you for watching this video.